Assalamualaikum. So today in this video we're going to discuss the method of solution for homogeneous equation. So I want to solve the homogeneous equation. Okay, so these are all the steps, okay, to solve the homogeneous equation. First kali you check for the homogeneity. Maksudnya kamu check whether the function is the equation is homogeneous or not. Okay, if the equation is homogeneous, then you substitute y equal to vx, so that your equation becomes like this. Okay, so dy over dx equal to gv. Maksudnya function kita nanti ni, once you dah substitute y equal to vx, kamu akan dapat in term of v sahaja. Sebab tu kat sini variable v je yang tinggal. Okay, kita ada variable v sahaja. Okay, maksudnya you need to simplify and then finally kamu akan dapat function v. Okay, and then after that you replace this dy over dx ni dengan v plus x dv over dx. Okay, sebenarnya macam mana kamu dapat this form? Sebenarnya daripada sini. Okay, you differentiate this one, okay, guna product rule, dan kamu akan dapat bentuk yang inilah. So kita ganti dy over dx kita dengan this one, so that kamu akan dapat bentuk yang ini. Okay, alright, so this form. Okay, tujuannya yang ini adalah to get separable equation. Maksudnya once kamu dah substitute, dah replace dy over dx with this term, nanti dekat sini kamu rearrange the variables v dengan x. Maksudnya you separate the variable v and x so that you can get the separable equation. Maksudnya kamu kena ingat balik lah macam mana nak solve separable equation. Okay, after you separate the variable, you integrate. Okay, bermakna kamu akan integrate with respect to v and x. Okay, with respect to v and x. Okay, after you integrate, finally kita replace v with y over x. Okay, maksudnya daripada sinilah you want to find v is equal to y over x. So kita kena replace balik y over x, so that kamu boleh find y lah. Okay, okay, so ini step untuk kita solve homogeneous equation. Okay, so now let's look at our first example. Okay, okay, so let's look at example 1. Show that this equation is homogeneous and find its general solution. Okay, so we have shown that this equation is homogeneous. You can try again, okay, if you want. Okay, so kita akan terus solve lah, since kita dah tunjukkan dekat first video. Okay, so solution, we have this equation dy dx equal to negative x square plus y square over 2xy. Okay, so first step you need to replace. Okay, first kali kita buat apa? Replace. Okay, ataupun substitute y equal to vx. So variable y ni kita ganti dengan vx, semua yang ada y. Okay, so kita akan dapat, so dy over dx is equal to negative x square plus y, kita replace dengan vx, so kita akan dapat plus v square x square. Okay, over 2x vx kat sini. Okay, alright, and then kita
yang ini you can expand. Okay, so kita akan dapat x square plus v square x square over 2x square v. So macam Madam bagi tahu, once kamu dah replace y equal to vx, bermakna nanti function kita kat sini akan tinggal in term of v sahaja, bermakna we need to eliminate x. So macam mana nak eliminate this x? So you need to factor out x square, sebab kat bawah ni pun ada x square, atas ni pun kita ada x square juga. So kita akan dapat negative x square, so 1 plus v square over x square 2v. So we can eliminate the x square dekat sini. Okay, cancel, so you will get negative 1 plus v square over 2v. Okay. Okay, then apa yang kita boleh buat adalah kita, ini kamu nak expand terus pun boleh. So kita akan dapat negative 1 minus v square over 2v. Alright, so step yang kedua, kita kena gantikan dy, okay, dy over dx ni dengan v ni yang kedua. Yang kedua replace dy over dx with v plus x dv over dx. Okay, supaya kita boleh dapat separable equation. So kita akan dapat v plus x dv over dx equal to negative 1 minus v square over 2v. So sekarang ni tujuannya kat sini kita nak dapatkan separable equation, bermakna kita kena separatekan variable v dengan x. Okay, so apa yang kita perlu buat adalah kita pindahkan dulu v ni lah to the right hand side. So kita akan dapat x dv over dx equal to negative 1 negative v square over 2v minus v. So dekat sini you need to simplify, bermakna you need to samakan penyebut lah, samakan penyebut and simplify. So ini adalah v over 1, so kena darab dengan 2v. Okay, and then you simplify. Okay, so after you, okay, this is your equation after you simplify. Okay, simple right hand side. So now kita nak dapatkan separable equation. So v akan berada di belah kiri, so kita kena pindahkan the whole term, okay, to the left hand side, and variable x duduk belah kanan. Okay, so yang ini pindahkan semua, so kita akan dapat negative 2v over 1 plus 3v square, okay, dv equal to, yang ini pindahkan, x pun sama, so kita akan dapat 1 over x dx. Okay, so dekat sini apa nama, kalau kamu rasa kamu tak nak pindahkan negatif ni pun boleh. Okay, so kita biarkan negatif dekat left hand side, so kita dekat sini kita akan dapat negatif. Okay, lebih mudah kan, sebab yang ini adalah function yang simple je. Okay, alright, so now kita dah dapat bentuk separable. Dekat sini adalah separable equation. Okay, so macam mana dah dapat separable equation? So how to solve the separable equation? We need to integrate both sides. Okay, so integrate. You integrate. Negative is a constant, so you can put out of the cacing here. Alright, so untuk your left hand side yang ini, this function, macam mana kamu nak integrate this function?
Okay, kita tak boleh directly integrate, so kita kena guna technique of integration lah. Sama ada you need to use substitution or partial, sebab tabular and exponential dah out dah, so ada dua option. So sekarang ni, if you can use substitution, guna substitution, tak perlu guna partial. Okay, so yang ini kalau madam tengok, okay, this function you can use substitution, because if you differentiate, kita boleh dapat v dekat atas ni, betul? So kita use substitution, so kita let u, okay, so let u is equal to 1 plus 3v square, so du is equal to 6v dv. Okay, so dekat sini kita ada 2v dv, so kamu boleh jadikan dia sama macam ke atas, maksudnya you need to divide both side with by 3 kan, so kita akan dapat 1/3 du equal to 2v dv. Okay, so dah dapat ni, you just replace lah ke dalam this function. Okay, so yang ini dah nampak dah bentuk ni, nanti integrate dapat ln x. Okay, so sekarang ni kita substitute ni ke dalam this function, so kita akan dapat di sini adalah your u. Okay, so 2v dv adalah 1/3 du, so 1/3 is a constant, so kita akan dapat 1/3 kat sini adalah 1/u du lah, ataupun du/u, sama je. Okay, equal to, yang ini kamu tak integrate dulu pun tak apa, no problem. Okay, so now kamu integrate, kita akan dapat 1/3 ln u equal to negative ln x plus c. Okay, remember, dekat belah kanan je kamu letak c, dekat left hand side tak perlu letak c. Okay, alright, so this is not your solution, because u ni kamu kena replace balik dengan yang asal dia tadi kan, 1 plus 3v square, so kita akan dapat 1/3 ln 1 plus 3v square equal to negative ln x plus c. Okay, sudah dapat bentuk macam ni. Kamu kena replace balik v ni dengan apa? Y over x. Okay, so kita replace lah 1/3 ln 1 plus v square. Okay, kat sini replace v equal to y over x, so kita akan dapat 3v adalah y square over x square. Okay, equal to negative ln x plus c. Okay, so this is the general solution. Okay, biasanya kadang-kadang soalan dia suruh kamu solve sampai dapat y sahaja. So macam mana kamu nak buat? Kita kena gunakan properties of log ataupun log. Okay, so yang ini 3 ni kamu boleh pindahkan ke belah sana. Okay, so kita akan dapat ln 1 plus 3y square over x square equal to negative 3 okay, ln x plus b. Ok, kenapa b? Sebab dekat sini kamu darab dengan 3 kan, b ni adalah 3c, so kita replace dengan another constant. Ok, so now by using the properties of log, kita pindahkan this ln ni ke belah kanan, kita nak kumpulkan dia, so kita akan dapat 1 plus 3y square over x square plus, ok, ni ln x kuasa 3.
Okay, so equal to B. Kenapa kuasa 3? Properties of lot juga. Okay, yang mana yang kat sini boleh jadi power. Okay, dia akan jadikan power. Okay, so now teruskan lagi. So properties of lot yang kamu perlu tahu adalah, okay, so these are the properties of law yang kamu perlu tahu. Okay, so kita akan gunakan these properties. Okay, so yang ini tambah, so tambah akan dapat bentuk macam ni lah. So you will get ln, okay, 1 plus 3y square over x square darab dengan x cube. Okay, so equal to B. Okay, yang dalam ni you can simplify. Okay, simplify, so kita akan dapat ln x cube plus 3x y square equal to B. So now we want to eliminate ln. Okay, so we need to put e both side. Okay, so kita akan dapat e ln x cube plus 3xy square equal to EB. Okay, e to the power of B. Okay, so yang ni e bertemu dengan ln, dia akan terhapuslah dia. So kita akan dapat x cube plus 3xy square equal to A. EB, A is equal to e to the power of B. Kita ganti lagi dengan another constant. Okay, so sekarang ni kita nak y. Okay, y saja, so you need to bring all the this one x cube to the left hand side. So nanti kita akan dapat 3xy square equal to A minus x cube. So we want to find y, so y is equal to square root of A minus x cube over 3x. So this is your general solution. Okay, kadang-kadang soalan minta kamu dapatkan bentuk y, maksudnya find y. Okay, so inilah dia, macam inilah caranya. You need to know the properties of this one is properties of logarithm ataupun ln lah. Okay, so boleh so macam memang sangat panjang lah. Okay, so alright, so untuk contoh homogeneous ni memang perlukan hati-hati, memang sangat kena berhati-hati, okay, untuk solvekan dia. Okay, so itu saja untuk contoh yang ni. Kita akan tengok contoh lain dalam next video. So thank you.